नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। 9 अगस्ट शनिवार जहाँकि राखी पूर्णिमा पड़ुअछि एवं श्रावणर शेष दिन श्रावण पूर्णिमा बा एहाकु गम्हा पूर्णिमा बोली भी कहा जाए। आगुरी भी कही दर्शक बंधु प्रत्येक पूर्णिमा प्रभु नारायण को सहित माँ लक्ष्मी को समर्पित करा जायछि। एबे एही पूर्णिमा दिन जदि घरर उत्तर पूर्व कोड़े एही गोटाए जिनिस रखी दियंती आपणकर धन जनित समस्या निश्चय दूर हबो। एही जिनिस आगुरु आपण माने जमा भी सुनी नथिबे एवं आपण माने भी सुनिले आश्चर्य होई जिवे जे आम घरे थिबा एही जिनिस आमको एते सारा फायदा दब बोली। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु करजरु मुक्ति पाइबे जेते भी करज समस्या थाउ ना कहीं आजिर दिन रे घरर उत्तर पूर्व कोण रे निश्चय रखी दियंतो एही जिनिस जीवन सारा केबे भी धनर अभाव रहइबो नाही। थरुटी आजिर दिन रे एहाकु परीक्षा करंतु एवं विश्वास र सहकारी करिबा द्वारा आपण निश्चय आपण सफलता पाई परिबे। थरुटी आजिर एही भिडियोटी निश्चय शेष पर्यंत देखंतु एवं एहाकु करि दियंतु। एबे दर्शक बंधु आपण मानकु कौन करबा पई पड़िबो चलंतु ता आगुरु आपण माने जानि रखंतु जे प्रकृत रे राखी बांधिबार क्योंटा हेउची शुभ मुहूर्त कारण शुभ मुहूर्त रे ही राखी बंधा जाए एवं जानंतु जे राखी प्रथमे भगवान को देबे एवं राखी जेतेबेले बांधिबे ना 4टी गंठी पकाइबे। गोटी गंठी भाईर दीर्घायु निमंते, द्वितीय गंठी भाई भौणीर उत्तम संपर्क निमंते, तृतीयटी निज घरर इष्ट देवंक निमंते स्वर्ण करी पकाइबे एवं चतुर्थ गंठी भाईंकर उज्जवल भविष्य निमंते। सेथिपई राखी जेउ माने भी बांधुचंती विशेष करी भौणी माने 4टी गंठी पकाइबे। आपण भगवान को बांधंतु किंबा निज भाई की बांधंतु। प्रथमे भगवान को राखी देबा परे तापरे जाई भाई को देबे एवं गोटी नड़िया भाई को निश्चय देबे तापरे जाई आपण राखी बांधिबा आरंभ करिवे एवं राखीर नियम भी जानि रखंतु शुभ मुहूर्त जानि रखंतु। एही वर्ष 9 अगस्ट अर्थात सकाळ 9 अगस्ट शनिवार सकाळ 5:34 पूर्वरु भद्रा काल शेष होई जाउची। तो आपण माने पूरा दिन सारा राखी निश्चय पालन करि परिबे। क्यों मुहूर्त रे भी आपण माने निश्चय राखी बांधि परिबे निज भाई को किंतु प्रथमे भगवान को बांधंतु भगवान को गोटी राखी समर्पण करंतु तापरे आपण निजर भाई को राखी दियंतु एवं निज भाईंकर दीर्घायु निमंते भगवान को पाखरे प्रार्थना करंतु। एही राखी पूर्णिमा प्रत्येक भाई भौणीर एक पवित्र संपर्क अटे। एही संपर्क को बजाय रखिया पई आपण माने राखी पूर्णिमा पर्वटी प्रत्येक वर्ष पालन करंतु। दर्शक बंधु एबे चलंतु जानिबा घरर उत्तर पूर्व दिगरे एही श्रावण मासरे आपण माने केउ जिंसटी रखिबे जहा कि आपण धनर अभाव रहिबो नाही। एही जिंस को आपण माने निश्चय करंतु। ता सहित द्वितीय जिंसटी भी आपण माने करि पारंती। आपण माने कोन करिवे निज घरर मुख्य द्वारर डाहाण पटे गोटे चंदन लाल सिंदूर एवं हलदी स्वास्तिक अंकन करंतु। सेठी लाल पुष्प दे किछि हलदिया चावल अर्पण करंतु एवं गोटी घियर दीपटिए प्रज्वलित करंतु। एह द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। आपनको कोन करिबाकू पड़िबो निज घरर उत्तर पूर्व दिग प्रथम रे आपनको बाछिबा पे पड़िबो जे घरर उत्तर पूर्व दिग कोउटा एवं ताकू आपण माने सफा करिबा पई पड़िबो। तापरे आपण माने कोन करिवे सही उत्तर पूर्व दिगरे गोटे चांदी अर्थात रूपार माछ आपण गोटे बॉक्स भितर हो लाल कपड़ा रे हो जेमिति भी आपण सुरक्षित निजको भाबी पारिबे सही जिंसटी रखिले जेपरि मुसा न नै जाए एपरि आपण कोन करिवे सही रूपार माछ को आपण माने घरर उत्तर पूर्व दिगरे आजी आपण माने रखि दियंतु जहा द्वारा कि आपण घरे टंकार आगमन हेबो। क्यों ना केउ आडू टंकार आगमन हबो आपणकर केबे भी अभाव रहिबो नाही। करज समस्या जदि अछि ताहा भी दूर हबो। धीरे धीरे करी आपणक जीवनर कष्ट दूर हबो। टंका जनित समस्या जेउ माने पाउचंती से माने एही उपाय निश्चय करि दियंतु। एहा तो थिला प्रथम जेउ माने पूरा श्रावण मास सारा देवदेव महादेवंकर पूजा करूचंती से माने एही श्रावण मासरे एही पूर्णिमा दिन गोटे लोटा जल रे किछि दुब पकाई देबे शिवलिंगर अर्पण करिवे। एहा द्वारा पूरा मास सारार पुण्य आपण माने पाई परिबे। एही जिंस को जमा भी हाथ छड़ा करंतु नाही। निश्चय एही काम करंतु आपणकर भाग्य रे निश्चय उन्नति हबो। एहा तो थिला राखी पूर्णिमा दिनर एवं दर्शक बंधु ता सहित पूर्णिमा दिन जे माने
ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେମାନେ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଦାମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ। ଏବଂ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳର ଦାନା ଅକ୍ଷତ ଯାହାକି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୌଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷତ ଚଢାଇବେ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଇବେ। ଚଢାଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଇବେ। ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ 100 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଜି ତୁଳସୀ ପୂଜାର ବି ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବହୁତ କିଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ତ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କାହା ପଛରେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ଆମ ଘରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିପାରିବା। ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବେ। ଏବେ ଆପଣ ସେହି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ? ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିଟି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ, କାରଣ ସାଗର ମନ୍ଥନ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ବି କରାଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେଶରେ ବି ପୂଜା କରାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି କହୁଛେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସାଗର ମନ୍ଥନରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିଟି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ନହେଲେ ବି କେବଳ ଗୋଟାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାହାକି ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବି ପଡୁଅଛି, କାହିଁକି ହାତ ଛଡା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଟାଙ୍ଗି ଦେବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି, ଚନ୍ଦନରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଫଟୋ ଚିତ୍ର ହଉ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ତିଲକ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଥମ୍ବନେଲରେ ବି ପାଇଥିବେ। ଏହି ଚିହ୍ନକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଚନ୍ଦନରେ ନିଜେ ଆଙ୍କି ଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କଣ କରିବେ, କୌଣସି ଏକ ପେପର ଲେଖି କରିବେ ବା ଆଙ୍କି କରିବେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ। କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଘର ବନାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଚିତ୍ର ଏତେ ପବିତ୍ର ଯେ ଯାହା ଘରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ ତା ଘରେ କେବେ ବି ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଆପଣ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବା ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିକରି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଶୁଭମୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାତ୍ରାରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି। ସେମାନେ ରାସ୍ତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଡ଼େ ଯିବା, ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ତ ଆମ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଆମ ଠାକୁର, ଆମ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପାଖରେ କଣ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସନାତନୀ ଧର୍ମୀ ଅଟେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିବା। ତେଣୁ ଏହି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଜ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି।